Hello everyone, this is a smart talk. Have you ever sent a message through WhatsApp or made a video call or use ChatGPT? All of these are examples of digital communication. Digital communication is a process of transmitting information using digital technologies such as computers, smartphone, and the internet. In today's AI era, digital communication is becoming more advanced with the development of chatbots, virtual assistants, and other intelligent technologies that help people communicate more quickly and efficiently. Therefore, understanding digital communication is very important because it plays a major role in our daily life and in the modern world. And we will explain about our project video. Have you never thrown in an off switch but nothing works? Maybe there is some problem in the circuit. What is a series circuit? A series circuit is a circuit that connects from one component to another component in one pipe. If one component breaks, the whole circuit stops working. What is a parallel circuit? And parallel circuit is a circuit that connects from one electrical component to another component with a many path. If one component breaks, the other component can still work. Where can find series circuit in daily life? We can find them in flashlight and different lights. What about parallel circuit? We usually can find parallel circuit in home because the device can work independently. Now let's calculate total resistance in a series circuit. If resistance 1 is 2 and resistance 2 is 3 and the resistance 3 is 5, so the total resistance is 10. Because in a series circuit, all resistance is added together. No
standard. If the voltage is 10 volts and the resistance is 10 ohms, so the current is 1 ampere. Why is it important to learn about electrical circuit? Because it helps us to understand how electronic devices can work in everyday life. What is the disadvantage of unseries circuit? If one component breaks, the entire circuit is not working. What is the advantage of unparalleled circuit? Each device can work independently, so is it more practical for home and business? Part 3. What is the impact of AI in everyday life? Ya, oke, terima kasih. Begini tentang AI ya, dampak penggunaan AI Ya. di masyarakat, khususnya di sekolah atau dalam hidup sehari-hari Anda. Dampak AI ini memang secara positif itu sangat bagus. Ya, dalam artian kita bisa menggunakan aplikasi AI ini untuk kegiatan pembelajaran, misalnya dalam kita mencari inovasi atau membuat desain, atau kita bisa belajar tentang teori-teori sehingga kita bisa belajar secara mandiri. Dan melalui AI kita bisa meningkatkan pengetahuan kita secara luas. Dengan memanfaatkan AI ini kita bisa belajar apapun, dan dalam AI itu juga memberikan jawaban-jawaban yang spesifik, lengkap, dan lain sebagainya. Itu dampak positifnya. Kemudian dampak negatifnya, di balik itu ada beberapa hal yang kurang pas sebenarnya. Dengan AI kita lebih cenderung malas untuk berpikir secara apa ya? Maksudnya berpikir kita sering lebih ke instan ya. Jadi kita tidak bisa berpikir secara rasional, atau mungkin dengan contohnya matematika itu ya, sudah ada AI kita malas berpikir untuk menghitung secara mandiri, kita hanya mengandalkan AI, dan situ jawabannya sudah banyak dan kemungkinan hampir pasti benar. Sehingga kita cenderung malas untuk belajar, bahkan menghafalkan rumus-rumus atau secara menghitung manual itu kita lebih langsung mengandalkan AI. Kita ketik promptnya udah keluar jawabannya. Tapi giliran kita ujian misalkan, kita kesulitan karena kita tidak hafal apa yang kita pelajari. Kita hanya tergantung dengan AI. Kemudian dalam dunia teknologi atau dunia desain atau manufaktur yang lain, AI ini bisa digunakan untuk berbagai macam, bahkan untuk plagiatisme, untuk membajak ya, misalkan desain-desain yang hampir mirip dengan aslinya. Sehingga AI ini memberikan dampak yang negatif, sehingga kita bisa mengedit atau digunakan untuk kejahatan misalnya, atau plagiat produk-produk yang ori, sehingga bisa desain dengan AI. Kita bisa meniru berbagai macam desain itu. Ya, itu kekurangannya gitu, lebih seperti itu. Begitu ya.